बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप अहबाब जी? चूँकि पहले शाबान और रमज़ान की मुनासबत से वीडियोज़ अपलोड हो रही थी और चूँकि रमज़ान करीब है तो रमज़ान का सिलसिला ही चलेगा, लेकिन चूँकि हज की दरखास्तें भी जमा हो रही हैं और हो चुकी हैं और कुछ तारीख आगे कर दी गई है, तो उस हवाले से भी मैंने सोचा कि आज हज पर वीडियो बना ली जाए कि हज क्या है और क्या कुरान में अल्लाह ने हज का जिक्र किया है। तो उस सिलसिले में सबसे पहले तो सूरह हज की एक आयत तिलावत करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, वअज़्ज़िन फिन्नासि बिल हज, के लोगों में हज का ऐलान कर दो, यानी हज के फर्ज होने का ऐलान कर दो। यातूका रिजाला, तो लोग तुम्हारे पास क्या आएंगे? खींचे चले आएंगे। हज के लिए लोग आएंगे और पांव चलकर भी और सवार होकर भी, यानी करीब से भी दूर से भी, हर तरफ से लोग हज के लिए आएंगे। तो ये अल्लाह ताला ने सूरह हज में हज की फर्जियत का ऐलान किया कि हज फर्ज है और हुक्म दिया कि हज के फर्ज होने का ऐलान करो। और हज क्या है उसके बारे में भी कुरान ही बयान करता है कि हज किन चीज़ों का नाम है, हज होता क्या है। तो उसके बारे में फरमाया अल हज अशहुरुम मालूमात, ये सूरह बकरा में फरमाया अल हज अशहुरुम मालूमात, कि हज जो है ये चंद महीनों का नाम है, मशहूर महीने, चंद मशहूर महीनों का नाम है। तो वो क्या है? फमन फरज़ फीहिन्नल हज, अब वो मशहूर महीने कौन से हैं? यकम शवाल से 10 ज़िलहज्जा तक, ये जो ज़माना है ये हज का ज़माना है। जो शख्स इन अयाम में अपने ऊपर हज मुकर्रर कर ले, फमन फरज़ फीहिन्नल हज, यानी हज की नियत कर ले, हज का इहराम बांध ले, तो उसको क्या करना है? फला रफसा वला फुसूका वला जिदाला फिल हज, तो उसके ऊपर ये लाजिम हो जाएगा कि जिसने इन महीनों में यकम शवाल से लेकर 10 ज़िलहज तक ये महीना है, ये दिन है हज के, इनमें से किसी दिन भी जब हज की नियत कर ली, हज का इहराम बांध लिया, तब उसके जिम्मे है कि कोई फहश बात नहीं करनी, ये जायज़ नहीं है, और हुक्म अदुल्ली नहीं करनी, यानी हुक्म की मुखालफत नहीं करनी, और वला जिदाल, और कोई झगड़ा नहीं करना, किसी किस्म की लड़ाई झगड़ा नहीं करने, हज के अंदर इस किस्म का कोई काम नहीं करना। वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, और जो नेकी के काम तुम करते हो अल्लाह उसको जानता है, अल्लाह के इल्म में है, अल्लाह को सारी चीज़ों की मालूमात है। तो इसलिए अब इस आयत के अंदर हज के बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है? एक तो ये बता दिया कि हज चंद महीनों, मशहूर जो महीने हैं उनका नाम है, और वो क्या है? यकम शवाल से 10 ज़िलहज तक, इनके अंदर जब भी इहराम बांध लेंगे, 8 से वैसे शुरू हो जाते हैं हज के दिन। तो अब इसमें सबसे पहला हुक्म तो उस हाजी को यह है कि फला रफसा, फोहश बात नहीं करनी। अब ये दो तरह की है फोहश बातें। एक वो फोहश बात जो पहले से ही नाजायज है, भाई हर हाल में, हज से पहले भी वो नाजायज है, हज में तो नाजायज होगी होगी। तो एक तो वो किस्म है, वो हज के अलावा भी नहीं करनी, गुनाह है, लेकिन हज में उसका गुनाह दुगना हो जाएगा, हज में करना उसका गुनाह दुगना हो जाना है, इसलिए हज में वो करनी ही नहीं। और दूसरे फोश वो है जो हज से पहले तो जायज़ थी, जैसे मियाँ बीवी की प्राइवेट लाइफ जो है, ये हज से पहले तो जायज़ है, लेकिन चूंकि जब एहराम बांध लिया तो अब ये भी नाजायज हो गई, अब ये नहीं कर सकते। इसी तरह जो कहा हुक्म अदुल नहीं करनी, हुक्म नहीं तोड़ना, वला फसूका, फिस्क नहीं करना, गुनाह नहीं करना, हुक्म नहीं तोड़ना। तो ये भी दो तरह के हैं। एक हुक्म अदुल्ली वो है जो हज से पहले भी जायज नहीं, तो हज के अंदर उसका करना वो उसके गुनाह को ज्यादा कर देता है, उसको गुनाह दुगना हो जाता है। तो हज से पहले भी जायज नहीं, तो हज में तो बदर्जे औला जायज नहीं है। एक तो वो हो गए। और दूसरी हुक्म अदुल्ली वो है जो हज से पहले तो जायज थी,
لیکن اب حج کا احرام پہن لیا ہے، اب حج کی وجہ سے وہ ناجائز ہو گئی، جیسے خوشبو لگانا، اب یہ جائز ہے، بلکہ سنت ہے، خوشبو لگائیے، اچھے سلے ہوئے کپڑے، اچھے کپڑے پہنے، لیکن حج کی وجہ سے اب سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، تو یہ دونوں طرح کی یہ حکم عدولی، اگر آپ خوشبو لگائیں گے تو یہ حکم عدولی ہوگی، تو اس طرح یہ دونوں چیزیں اس میں داخل ہو گئی۔ ولا جدال، اور جھگڑا جو ہے یہ تو حج سے پہلے بھی برا ہے اور حج میں بدرجہ اولا برا ہے، اس میں اس کا گناہ دگنا ہو جائے گا اور زیادہ برا ہو جائے گا گناہ، تو اس لیے یہ چیزیں حج کے اندر نہیں کرنی۔ اور آگے حدیث ہے، مشکات شریف میں یہ حدیث آئی ہے اور صاحب مشکات نے اس کو بخاری اور مسلم کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ پیچھے بتایا نا لڑائی جھگڑے یہ وہ نہیں، گناہ وغیرہ فوش بات نہیں کرنی، اس کے بارے میں یہ حدیث بھی آ گئی، پیچھے آیت تھی اب یہ حدیث ہے کہ جو بندہ حج اللہ کے لیے کرے، حج کرے اللہ کے لیے کرے۔ اب یہاں سے ایک بات پتہ چلی کہ جو بندہ بھی حج کرنے جائے اس کی نیت یہ ہو کہ میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی تجارت کے لیے، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے حج نہیں کرنی، بلکہ اللہ کے لیے حج کرنی ہے۔ اور فلم یرفس، اور وہ اس میں کوئی فحش بات نہ کرے، ولم یفسق، اور کوئی حکم عدولی نہ کرے، گناہ نہ کرے۔ حکم عدولی میں نے بتا دیا دو طرح کی، کوئی نہ کرے تو وہ حج سے ایسا واپس ہوتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن ماں کے پیٹ سے نکلا، یعنی جب بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح یہ حج سے ایسے واپس آئے گا کہ اس کا کوئی گناہ باقی نہیں ہوگا، لیکن حج کے اندر یہ کام کرے گا تب گناہ باقی نہیں رہے گا۔ کون سا کام کرنے؟ سب سے پہلے نیت صحیح کرنی ہے کہ میں حج اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کسی تجارت کے لیے، کسی نمود و نمائش کے لیے کہ مجھے حاجی لوگ کہیں یہ وہ، اور اس چیز کے لیے نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں کوئی جھگڑا نہ ہو، فحش باتیں نہ ہو۔ فحش باتیں بتا دی دونوں طرح کی، جو حج سے پہلے بھی ناجائز ہے، جو حج کی وجہ سے ناجائز ہوئی، جیسے میاں بیوی کی پرائیویٹ لائف ہے تو وہ بھی آپ نہیں کر سکتے، وہ چیزیں نہ ہو، اور ولم یفسق، کوئی گناہ نہ ہو، حکم عدولی نہ ہو، خواہ وہ حج سے پہلے بھی ناجائز ہو اور جو حج کی وجہ سے ناجائز ہو وہ بھی، دونوں چیزیں۔ جو بندہ اس طرح حج کرے گا، جھگڑا نہ کرے، گناہ نہ کرے اور اللہ کی رضا کے لیے حج کرے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو بھئی یہ حج ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں آگے بھی ویڈیو بناتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ حج مبرور پر بنائیں گے انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔